Amen. 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 Edase obade no enhyira wibre mame. Obade no nka wo ho. Na onhya wodin. Opani so obade no enhyira wo. Mechia obade na konkronfo ewo ye na genkwa pa Messiah no edin mu. Our redeemer eso etiefo nyinara. Our redeemer busuya nyinara obade no ntina nmu nkyere me no mi no. Ye na nase sanse waya adekesi ama yense ye na anka yense mfatai na domara kwa enenso asan atu yembie mu yetu ye kwan no yekɔ yanim na eniji sem ne se wose de eboa ye wo yakwantuyo yi mu yi no eye nasem eno na ewo aye mbonkum eni nifa eno nti na wo ka kire Jewfo ana aginadie no ewo John chapter 8 verse 31-32 no say wo motena ne mu wo be na suafo na wo behunu nokore ne na nokore no so beye wona adehye Kristo Yesu de da biara da saa na wo ye wo nyina koma na chi na wo bomu esanse enche na waba enti wo pese yani ayete ase ye ya ate asefo yi no sanya yeti biara ne ye kuremu biara brabo ye kuremu biara sanya ye suban ye ne ye sanya yeti biara no opese ye di na chie enu ti da biara da Kristo Yesu to ne nsafre me no omienu 2022 year sonko kra 2022 me kan say ofra Kristo ofra ye na wafra ye ne eye sonko wafra ye nse yemra na yemra me ye nipa yifo yemra me di na chi ye ne menante ofra magye nkwa wagye nkwa no ofra won sa na etie enti ye ne bibi biara ye betumi di ayi ano esanse ne ye tie no ofra no a wofra ye no ene ho akonta na ye bebuyo yentumi nkase ya ante dabi yentumi nkane saa obeka semedi afidie bi si hono a na ye friend sa our redeemer na bre biara wode radio eto hono na wutie ne na ekoso da biara da no ya ahosiesie na ye kokobon nsem na ye nsem a ebetumi aboa yan siesie yen ama yetumi akọ heaven ne ayete ne da biara da no kire se wonyame de bibi hye yensa de yete ne bre biara da no kire se wonyankopon de bibi hye yensa odi dwumadie bi hye yensa na no so aba na ye betwa enti ene me no mienu ye betoa ya desua hodo no nyina so ye hunu se last week crowd ye boa ye ma ye hunu se ye na ni da so ne asomdue wo 2022 yi mu no eni ye sika mu eni ye japade mu eni ye ho ofe mu eni mi kunu ne me yere ne me maame ne me papa mu eni mi difo ne me sofo mu eni ma sori pani mu na eni mi nim di ankasa nso mu na ye hunu se ye ni da so no wo nipa baako pe emu owura baako pe emu eye na genkwa Messiah Yesu Kristo de ye born asem yemu no wono nkuto ne ye ni da so ye hunu se metimi aye successful ewo Kristo sumu ewo abrabomu ewo sa ena aka emfie aka bosume aka edimanim nyinara no a kisame de me homa magye nkwa no kisame ma Kristo Yesu so mebo enti ye hunu se wono nkuto ne ani daso na ani daso no ye ne ye nhunu wosise ne ye de ye hunu di anka be de ani atoso enti ne ye nhunu no eno ne ani daso o ma ye hunu sa Abraham ye obi ane wo ko ba bia na ni na bibiara eso na enso wo de gidie tu sa na mo no na ewie ne yie bo sha hodo wo nyame hyefa no hunara no eba mu eno ntimi no mienu no wo nyame yehye yembo bi se wo kosiesie ba bia ma yen na eya abrabo pa ene ye de twensa akuru no eye suban pa ene ye de twensa akuru no eye wo pepa ene ye de twensa akuru no eye sitie enye misika enti mafori ye bebre ba me bonam susu se eno be ma matimi mani da so awie pe ne da bi eya abrabo pa suban pa kasapa ne ye pa eno ena ma ye ni da so no wie pe ye ye hunu se ye ni da so ye ba ko pe ye Jesus enti nkawa ne nsuo binom ne folder water binom ne apple binom ne key holder binom ena me to ne nyinara egu
Benim si ato agu na awotwe mu. Ene yesi ato agu ya. Jesus Christ afre ye di dwumadie bi hye yensa. Enti ne me ne wo mienu no ya de sua ye besua ne ne no. Ne nyina agina Galatians chapter 6 verse 7 and 8. Mayemo mpaye. Yeda wase yendimafo ne agye nkwapa. Ya wo wanim. Wakwa de oni asem wo. Da biara da sania wo ye na wo kasa kire yen no. Ene nso yesrew be kasa kire yen. Fa yemfom so ne mbɔ ne nyina kye yen. Ifasa akwanya nsutu our redeemer. Eso adwuma yefo nyina hye wonsa. Etiefo nyina hye wonsa. Ka ye ho. Ye hawo ne amane ya de ba wanim bre biara no nya ho muaye. Eno nti wo ma ye wo yare mu mema won so ba wanim. Wo ma e wo hawo aware mu nsam so yade mu nsam mema safo nyina so ba wanim. Esukufu a wo suku mu nsam mu sua de ama wo mu mema safo nyina so ba wanim. Oba atampa utumi ade nyina yo. Sanya wo siesie wo ma na wo bɔ wo ma ho ban no. Ma wadom no enye kese wo ye nso. Tumi rura bebre na wo twe di yanim ye hunu ba bi a ye di yetiri befa. Esanse bebre wo appointment wo court no ni ade. Tumi rura mesre wada twitwaje safo nyinara. Ya obi biara kasamafo. Ma ho nkonkro no nka obi biara ho. Na wotwe nya na wotwe sononkoma ye. Bosome nya bosome sononkoma ye. Afi nya afi sononkoma ye. Enya nhira, enya adom ema ye. Tumirura ene nso ni awode ma ye no fama ye. Wo se de ye guo no eno ana ye betwa. Eno na na wo pese o ma ye ti ase ye. Tumirura ye pese o kan ye ho ne yetim gu abapa, ne yetimi aso abapa, ne yetimi atwa abapa. Hu ye babo na hira ye. Wadom no homo bropi sunti. Amen. Arofo no me kai wo se wo betumi akọ YouTube no visit Yesu no visit Bible studies where for Evangelist Charles. Bomodin se wo betumi akọ ho no mo. Na fe Facebook nso wo betumi akọ Facebook enso me pese me kai wo se enche ne obo ade na ba. Na nia ya sha ase afiri ye na ahyase bra ye be ya Kristofo no. Empo yeti wiase ya Kristo Yesu ya boye yi no na de biara da yeti Awurade asem yi no nia ebo se yeti ase ehunu se wo se nia yeguo no eno ara na ye betwa eno na nne pesa me no mienu Yesusu ho reaping what you sow wo betwa nia wo guo nia nipa biara yegu no wo wiase asase wo Yesu no eno ara na ye betwa Kristo Yesu wo mpue na me ye dwamanfo yi no o ma metua me ka se o obi a na onye dwamanfo da bi se me ye kronfo ye dwamanfo ye wudini eye manso twini eye nipa me mfa boni ncha ne ho akatua na menya nyame ma ye gu niam bebre wo wiase Galatians chapter 6 no verse 7 and 8 no waka se mo na ada mo ho enipa Kristofo enipa ya tibiase ye sa asem wo ya na misuro ya na me yam hyehyeme se me kai sa asem wo ya. One will say free Galatians 5 no bad nyina no waka honam waka honhum waka honam eni niema eni kwan sa me no mienu ye di hunra mu. Verse 16 come in nyina no na wo da na dia me ya hunu se na mesimu se mo nante honhum na mo ni honam akonachi na honam kondo tia honhum na honhum su tia honam sa niema mienu nyi hia ena o ma yeti ase se honam nyuma no wo se da di pefe edwomamo efi ahohwie abosonsom edutuo akayo wenum ye niema bi enipa bi ye sori a eno nko ara na yegu no wo ya asase su ni asotona yimo na wa me ye huru honhum aba no se ni atie enti wo kan wo da di ama yeti ase se suboni betimi awura nipa mu na enso chapter 6 no ma ye hunu se wo den no bomodin se wo betumi ahyede wo mere saa no so den eya ba bia wuguo wo ka kire ye se yenso so aye ho ne so abia verse 2 no enu nti se me pese me gu aba pa e wo se me hunu menua mobo e wo se me soa menua bi ade soa e wo se menua bi wo haw mu a mentena se mo me nsamu na min praise say oh eye me dese me nua yi huramani eye me dese ahia no eye me dese ne yere gya no eye ne me dese ne kunu gya no eye apepia wuguo wo betwa eye subambone eye ne ye bone
Eniti na wo ba beto so Paul be kire ya me yehunu Kristo sunsu bai. Wo se wo ye Kristo ni ama pade aso a wo nua de so a. Wo ye wo susu se wo odin, san se wo ye Kristo ni. Enti wo nua bi a wo mmerete wo fie te wo bro no so. Wo kunu a wo mmere wo yira wo mmere no so na de so no. Na ja akodu bo bebrebe no. But what they say, who bet to me now what Jimmy may be a swa amano. Sana Chrysosumtio. Chrysosumia will walk on this how. Chrysosumuni yam fat book on 1 month to let us out. Debbie, Chrysosumia dear. Yenuano fum was a baby and Musun so I did bread watching and to me buano say, Matcheran say, Mamma who baby I was a papa was a woguo, and it be a pie was a wogunu, and it bre pie was wogunu, and it near was a way. Nebra, Minu guababone, Nami who na mean to the for mensumi guababone. Tiania pa, a bra who say, wouldn't you all young from Swobi, now who na wonka. A bra who say, Unu ye kura bone bi mu na wohunu na wonka. Waye obi a wonhwe, wontie, wonka, wakata wano, wakata wani, wakata waso, wo gu ya babone. Kristo sumu ntisa, Kristo sumu ye mehunu na metufo na meka Kristo di ahye ye nsasa. Kristo sumu ye me ma me nua na nhwe ase. Kristo sumu ye me ma me nua na mfa saa wo hawe mu bi. Empomina mi gu ababi ena mi twa ne ne metu fo sa me ma me nua me ma me yere me ma me kunu me ma me ma me mama safu ma me ma me nanfo wo wiase enwu sahaba ni bi me twa sa de mi twa yi bi utimi tu safu no wonka ena nipa bebre nso no obi wa gu sahaba no a ena wo twa ne ma bi nti wo tu fo kura na manfo mfa enne ne ama mofra bebre emma bebre nipa bebre ye huna mane firi se ye ntia futuo ma me no gui ena wo twa de wo twa no papa no gui ena wo twa de wo twa no sister no gui ena wo twa de wo twa no na wo twa wo hawo twa su twa reho twa bemubuo twa nkuguo ene se wo ka kire wa bomodin se obeti bomodin sa se obeti na bepoa wo pa wo se enti oba 7 no ene wo be ka kire yen se me nua na madofo no mo ma me papa wo se Paul se mu na ada mo ho wate de muti Kristo sumu a mo ye no se mu na ada mo wate de ye TV ase a ye no se mu ma ye na ada ye ho wate ye kurokura Bible de ye no se mu ma ye na ada ye ho wate wo kura Bible wo sai dwom wo to dwom nenso wo kunu wo mpra wo dada wo wo twa nkontompo wo dada wo de wo ton dia manipa no nim se ye Kristo nkan sa wo Bible no mu nenso fra wo se difo wo dada wo de wakokoto nanim no de wo de ama wo no eno na se wo kɔ wo office a wo de petepete no wo dada wo se woni ababa wa no dansa wo dada wo se wo masturbate ansa na wakogina podium wo dada wo wo se mu na ada mo ho Wanyankopon won sinu atwetwe efiri se de woni paguo no no ara na wo betwa mame enti wo susu se de wo ye aye ne kwan so a ne awo kan aye ne kwan so a ubi titamo wo ye kwalisto wo ye kwalido wo ye sabasku sopotadento wo ye obi a wo na wo ma presiso wo ne ye fra wo deacon wo ne ye fra wo elder when you from lay activities leader, many you from evangelist, Anio, many you from a presiding elder, many you from a pastor, many you from a doctor, many you from a bishop, many you from a D4, and did you me, you know, me dada me who anasa when you mean I'm susu me dada no. One of the young sinner to chi, the awu guno, above 40 wachi. Ye chere nya wo ye ni nyinara every first no ara finish as no ekopim na wiye no wa ma wo 365 pages bia ye ntwere mu eno de wo frɛ no se opportunity ma wo ma bra bo nam di hihye mu nyame ba
wɔse moma yɛ na ada yɛ ho yɛkɔ asɔre yɛ keka amanfoɔ ho nsɛm yɛ daadaa yɛ ho moma wɔ so na mo nkyerɛkyerɛ wɔ mo yɛnyɛ na sika ne hia yɛ no yɛ daadaa yɛ ho yɛtonton king holder ne ho nkorɔ ne ba de pɛ sika no yɛ daadaa yɛ ho abrabɔ wɔ yɛ na yɛwɔ mu no ɛnyɛ berɛ wɔ ne berɛ wɔ se yɛ daadaa yɛ ho dabi ɛberɛ wɔ afi wɔ ɛyɛ finish up yɛte pere mu ankɔbɛka kyerɛ wo sɛ fa wo bɛɛte no bɔ yie yes firi sɛ yɛwɔ bere bɔne mu yɛwɔ bere bɔne mu Russia se wofiri wasɔre dan ma wontumi nkɔka nyamesɛm nkyerɛ obi social media kai mu obi fie wontumi nka wo gyidie ho asɛm enhyiamu ɛkɔɔ soɔ wɔ November kyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ nnipa nyinara compromise obiara de ne gyidie to fam ɛsan sɛ Kristofoɔ nkramofoɔ Buddhist abosomfoɔ yɛ nyinaa yɛ ka yɛ ho abom enti obi biara ntimi mɛka nea wɔgye ne die ho asɛm wɔ hɔ kye sɛ nsakrika deɛ pɔɔpo atwerɛ ɛna wɔ sɛ yɛ nyinaa yɛ sɔm ne yɛdi akyire ɛberɛ wɔ yɛ bere bɔne a Canada aka sɛ wontumi ɛmfa Bible ɛnyina bɔnten na wonka wonyi test bi a ɛka sɛ tia homosexual woyɛ a yɛnkyew ɛberɛ wɔ yɛ bere a pɔɔpo aka sɛ freedom of speech yɛtwam ɛberɛ wɔ yɛ bere a yɛkyerɛkyerɛ sex education ɛwɔ school mu ɛdeɛ na yɛna Kristofoɔ yɛgu ne nɛ ɛberɛ wɔ ne bere wɔ se yɛde akokɔ duro gu aba bi nanso saa bere wɔ yi ɛne yɛgu naada saa bere wɔ yi ɛne yɛgu akwadworɔ saa bere wɔ yi ɛne yɛgu pɛsɛme nkum nya nitan saa bere wɔ yi ɛne wɔkoro wɔn prada so wɔ Kristosum mu ɛyɛ suban bɔne ɛna yɛgu yo but yɛbɛtwa wɔ haw firi sɛ wɔse wo deɛ yɛyɛ saa yɛ daadaa yɛ ho saa asɛm wɔ mu ɔdu yie mo daadaa mo ho firi sɛ wɔnyame wɔ nsi na twetwe firi sɛ wɔpɛɛpɛɛ akoma mu firi sɛ wɔnim biribiara ɛyɛ nokorɛ saa nana Jeremiah chapter 17 verse 9 ka wɔse saa wɔnyame no wɔn ne pɛɛpɛɛ akoma mu wɔsɔ saa wahwɛ ɛno nti na David tu Solomon fo ka kyerɛ ne sɛ meba Solomon saa nyame no sɛ wopo na ɔbɛpo sɛ wogyaa no ɔbɛgyaa wo ɔbɛma wɔtwa deɛ wagu yo verse 8 no wɔn sɛ verse 8 no ɔka kyerɛ wɔse deɛ wagu ma ne honam mu no efiri honam mu ebɛtwa porɔyɛ na deɛ wagu ɛma no honhom mu no nso firi honhom mu ebɛtwa daa ɛnkwa ane ɛne na waka no sɛ honam nnwuma da di pefee adwamammɔ efi ahohwie abosonsom adutoɔ akayɔ kunsun paapaemu agobɔne nitan ensaboro ɛne deɛ tete saa wɔse wei hu na mebɔ ɔm kɔkɔ si yɛgu saa ba wei bia wɔse bebree ka ho a wɔamɔdin wɔ ha honam mu nnwuma no da adi pefee adwamammɔ deɛ oguma no honam mu no ɛbɛtwa porɔyɛ yɛda so tete adwamammɔ mu yɛtete daa no yɛmpɛ sɛ yɛbɛdwane yɛba Kristo nkyɛn yɛgu yɛaba bɔne yɛwɔ Kristosum mu yɛda so ɛne yɛkyɛ asɔre no mu ma nyinara afa ɛyɛ adwamammɔ ɛho yie ɛba saa wɔ se yɛgu no honam mu ane efi bɛyi gorɔ bɛyie da so wɔ yɛ mu tete Kristosum mu bɛyie da so wɔ yɛ mu wɔ fie yɛfa Bible yɛkae Bible yɛgyegye nnuro efi wɔ yɛ mu bɛyi gorɔ ɛda so wɔ yɛ mu ɛyɛ ababɔne ɛyɛ honam mu deɛ ne bia sɛ yɛde tete Kristosum mu a ahohwibra ahohwie Bible say First Timothy chapter 5 verse 6 no wɔse obi biara wɔbɔ ahohwie no ɛyɛ te ase awuo ahohwibra na yɛtete mu wɔ Kristosum mu no wɔse me wɔ afuo wɔsɛ menya garden deɛ binom ka no because kɔ afuo wei na ɔde ama me wɔsɛ medidi ho deɛ Kristofoɔ bi ka no na wowɔ kunu wɔ mpena wobɔ ahohwibra ane dɔɔto no mu wei wobɔ ahohwibra usika no nhwɛ sɛ ne ɛsɛ wusi ɛkwan a wofa bɛfa so adi no wo sɔre ya na wotete disco ni ne keka ka ho me ni anam adaforo mo ɛyɛ ahohwibra ɛho yie pa wɔse ahohwie abosonsom Kristofo bebree som aboson nyame dwuma na duru hɔ no no dabi ajapadeɛ ɛnɛ yɛfrɛ yɛ ho sɛ leaders
nanso ye japade aye bosuma ma ye me kai ampesa me sesa na aye bosuma ma me me yere me ma aye bosuma ma me kunu madwuma aye bosuma ma me Yamiba, won kwotete yibi mesi wa ye friend kwaku firi ne de keka ka ho. But ye som bosom. Ya ji bibi eda ya sene. Ya ji bibi amana to yeyem. Ya ji bibi a enu nti ye chiri wa ye ni wa ye. Chese ya ji diema bi. Akristo bebre. Ye wa hanky. Ye wa key holder. Sa what is say ye bosom na wosom no nye Kristo no woni dalo so. De wo gro no betwa. Enti touching as a Christian. And now for telephone now wo frɛ adifo. Ne ye mo akwankyere bi. Oh. Wonu se anum guase. Atoro. I was say aduto. Ye to adu. Ene ye to adu. Ya kekan nua ho nsɛm saa mo. Ya kekan nua mo nsɛm saa wɔti ye na fe wonya pressure wonya akomayare ye. Nyamema adane ye tu ye nua mo du saa. Media minim se wo de wo nkonko fedro bi se wo de kwakot den so de wo ye no otai so otai yetinta ye ho akayo ayeye mu ma ahoye a se ye wo sesu we mu a eye nia ye guo hwe abaguo na wo kan se de ye guo no na ye betwa eye subai Kristo sum ye subai eye abrabo subai ne ye de ye da na di e wa bontere enya asori dem hono de bi aso dem odi ese obekwa kokika wani mu bekwa udu horma na waye bobo waye obi ase Yesu ba se sia mo achi no waye se obi a woni wo ho brase woni wo odo wo chaade wo ye bibia nanso ye baifo su Kristo sum no eye abonten ni aye koye ba ni aye Yesu ba yadwene ni aye enti wo se edutu wotan akayo ahoya ye mu ma wanya kunu wanya yire ye meya wo ye meya wanya adwuma ye meya me nkama ne nti da nanso wo ya ahoya ene apripridie mpanini e koso ene se Kristofo mu kura no kona se wo mu yi amanfo a chesa ahoya wo mu ye mu bebre aye die trofifo Ted John Sesuwe weyemu ahoya we da kai we mu osabe nsu bipa biye ahoya we yadwo mpani e wosabe wiwe na se e ya baboni na yeguo ane ebufuo aperepere kunsun ne mpapa mu ayeyemu ma nyame ba se sesuwe da so weyemu ayegu ababoni ene aye nyame sumfuo mu ma aye asorifuo mu ma wura sori dem mu aye ma sachara wadwene sasa na wotia de wuguo no na wobetwa se wuguma no honhum wobetwa no honhum aba odo enigye asomdue abodwokyere papayo gidie sani ema we yade a eya ba e wo se Kristofo ye guo firi se wonu se Romans chapter 2 verse 6 no wo se Onyankopon kuto no obesusu enipa yenyuma so aba e de aba ye wonu obetua ye nka wonu de enya de adi no ni ade no ne wa akoma no mu no wo hunu ne ya guo no no na obetwa onyame wonsi na twetwe onyame som te sai Kristo som te sai ne ayekọ asori enura ye de ye kọ na ye yi no enti de ye ka ene ne ye ekope enti ye ne ye ene asem ekope enti Yesu ya brabo ene ya asem ya dwom ya to ekope hey mama papa ya brehu ya ne ye refri de ya ne yakogina oni akan ne enu na amanfo de bo afore ye hey sa wuyi ne chenchire abenya chenchire sa wuyi ne bafu abenya ne bafu de wuguo no na ho betwa enti fa hanki fa envelope ne fa kesi ehemu da bi o Yesu Kristo ka brabo pa ho asem Yesu Kristo ka suba mpa Kristo sum ho asem enye sika no da bi enti hwo brabo ye hwo suba ye aduru bra wasem ne wo ye hunu se de ye guo ne ye betwa ani de ye guo ne ye twa etobre bia ye de wo haw ni abrɛho na beguo ani enunti na David no wo ka kire wo David edwom no Psalm 126 verse 5 no wose wona wodi nisuo guo no e de ahurusie betwa etobre bia e wose wo fa wo sum mu wo fa wo haw mu
Mami wo how, papa wo how. Nyese wo koko huru ho na wo de ya duane ma ne die se na o me pese bi jimi no taba no eyensamfo de wo guo no betwa. Ekoso wo enyamsomfo asorefo bebre yes ade. Fisi ya ko prophecy bi no ho na wo de nuro bi ama no fa wo kru photo bra fa wo yire photo bra fa wadamfo photo bra fa wo photo bra fa wo photo bra eyensamfo mini aba ma sachara wadwen fa ni bre egu fa su fa reho egu aba no akrisofo ye befa wo hia no wo haw ne bebresemu wo se wona wo di nisuo guo no wona wo di nisuo kan awurade asam wona wo di nisuo bobra pa no wona wo di nisuo eyi Kristo kire no wona wo di nisuo esom Kristo ni yiye no yi ni kire no oh ebre pa bi mu om de ahurusie betwa eno na no wo kan verses no se wo di nisuo enenam kurokura aba woguo ho ye di nisuo nam wo mu di nisuo ne nam kurokura aba wo mu guo wo mu di nisuo nam na ye papa eya adoye wo mu di nisuo nam ena esrasra wo mu di nisuo nam 2022 mu ena wo mu di ahyase ena wo mu di esrasra edi do amanfo edi ya adoye oh edi chichira manfo yure edi di boni eche edi pa wona wafum won chew wose saafo ya wo mu di nisuo ni areho ene ferie egu yi no wose wode ahurusie ekurokura hwe enyamfi wose hwese wo mu kurokura nyamfi eba etobere bi abrabo mu kura no obi fa wo haw mu ene wahunu na ni bere abreye wahunu senia wo si koso eniema bi koyie wo na setena mu wo na brabo mu ya na ye wo nwanwa but wotimi kai se bere bi no na wo de kom ekom de nso no wo kwa adwuma wotimi hunu sa wo haw nya bebresemu na wo ye ane me nia me pese me kai wo se fare huogu wate emfa ho ne dia wo ne mu amane a wo na mu biara no se nia waware ne mu din asia koye biara no fa nisuogu fa nisuo do wukunu fa nisuo do wo yire fa nisuo bompa ye ma wo mane wukunu no wo tete wo hahaw wo ye niam bia nya wo fie wa sori mpo frifie but me pese me kai wo se enyina ye no so nka sabi koja no dabi me pese me kai wo se bomoden se obetumi egu na bapa bomoden se obetumi egu bomoden se obetumi di wodosunu nko adono gu abapa wodi enyamfi wodi nisuo guo wo bompa ye bebre ama no wunya bread wo ye franto wo no ama no eye wadanfo eye wunua obi tai wo but nya bre bompa ye fa wo ye franto wo no ama no ane etobre bi e wo se wo fa wo haw mu na wo di awurade asem ko yire wo ho sorry semia wutie biara wo haw wo ho amane wo ho nanso sorry se obegu aba no nyamema wo se wona wodi nisuo guo no hwe etobre bia wasetena mu se woni abema ne jaye woni ma me jaye wa ma scholarship otia wo dan kama wo hwew nanso ya bra bobo ne ya babone na wuguo wo pa no ware mu ntumi nware ade na mu nyaye na mu ntra mu baabi ade wo haw bebrɛw ebe mu osu ebe mu akwa amane bebrɛ mu nanso wo sesa wodi nisuo guya wodi kuma Kristo ye woni daso a woye mpai bofo a woye Bible suani a woye sa obedi Jesus ye na je nkwa no ho adanse ye na wode ho amane yi a oh Bible say wodi ahurusie betwa na me ba e pesa me kai wo se nya ye guo no o se no ara na ye betwa okay adofo mo de ye pamochew bebre em se ye line no eti ekoi but minim se mwakoma pa ene mo do a mo emo yinyina ye wo ma obade no asem no wo fa nche ye anunti odana dia ma ye hunu se ya bra bom wo ya setena mu nyinara no senia eko biara no ye ntintimu na senia na Paul kan of 1 Corinthians chapter 15 verse 58 say mun tintimu yinyim mun koso wa awurade adwuma mu ya baguo obra nya kwada emfa boni ntia boni ka eba sa ye niam bia wuguo
But modern so betumi akọ wanim, wo be yere wo ho se. Wo de wo ho beto ho no mo ama wo nua. Na de wo guo no no ana wo betwa. De wo beguo no de egu so ye gu no Kristo so eno ana ye betwa. Nyame ma. Ne ye gu no abrabo mu asetena mu no eno ana ye betwa. Oba de na konkrofo. Eno ti na wo hu se wo hwe wiase mu asetena mu mpo no ya abrabo mu no a. Ye hwe bibi wo ha na Solomon ka bibi afa abrabo mu pa eho. Wo se na Solomon ka wo Proverbs chapter 6 verse 4 no. Wo se man na enko wani so. Na entonko. So, adenti no wo kan na ho asem. Firi se Kristo sum no ye na. Honhum honam mpo no ena no hwani ye. Hwani ye. Ene why wadwen se wo ye adwuma 20 hours firi se wo chance sa wo ho odin. Adwuma wo ye 20 hours, 9 hours, 10 hours, 15 hours. Yes, good. Unya sika. Ubetwa sika, ubenya sika. But ebetimi nso ama wo ma enso asei. Wasi ya juma, nyasa ya juma pa. Enna na Proverbs ikan. Wasi ya juma. Proverbs si wakwadwofo kotete anchai. Hwe na kwa ne hunu nyansa. Verses go you know. Ya juma. Na ya juma wo Kristo so mo so yere ho sa obeye. Ani. Wasi hwe na kwa ne hunu nyansa. Wono na woni wotitire, woni opani enu sudifo biara. Na enso osiesie na duane. Ewo ehuhuro bremu. Na adiba ko wo kan wo verse 9 kanya woni se wose wo beda akosi da ben. Wo beda akosi da ben. Bre ben na wo be sori afiri wunamu. As a Christian, ewiase adwuma bremu. Ewiase amanfo okọ adwuma, wo ho oden wo betumi akobi. Wo nya adwuma wo so mpa adwuma. Wo beda akosi da ben. Ebramanfo echa wona buro ebramanfo echa no ede na obetwa de ebubeguo no na obetwa se wugu na obetwa na ewura bi gu na wo ahenfo nguma edi kan no etimi yansa nche bodu nsia kopom aduo no enwohwe no maami ba ko de wo gu na wo da ya akoda ne baso ekun no ena ba ko so se wono nso no wadanti ba ko no de ne bakoto ho de wo wuo no koto ho kofa de wo nguye no wo mu mia no nyina de die. We were dada ne basu kuno. We nsu da ma ye be wia ne ba. Ene Christopher bebre ya di da ama ye ma bonsama wia ye ma. Adwamama wia ye ma. Ewudi wia ye ma. Ensanoma wia ye ma. Jotonum ni nubone wia ye ma. Agubone wia ye ma. Ye mu bebre ya di da ama ya yire no mpo. Adwamama wia wo mu. Ama be ye wia ye kuno. Abraba bone suban bone wia safu. Bepesi ye ka ye ho se Kristo sum no ye nasa ewosi ye die towers emfani nyina nasa sori ne bompa ye sense brewe ye brebone bon sambe fa sa towers na wodi da no so na ho no so na wodi ye nyawo ma na wodi ye nya ye kuru ni ya yere no mo na wodi ye nya ya safu ma na wodi ye nya ye nanfofo na wodi ye nya ye dwuma mufuo enu nti bomodi se wonna ebasa na waye kwadwofo ye da wo hunhun mu nso ye ntimi nsua de ye nyem paibofo biemu de ye guo ni ye betwa nyame ba so pesa wo ye hunhun mu ni a enye na bebrebe no edidie bebrebe no da bi o enye no ye pesa ye hunhun mu fuei ye hia de sua bebre ye hia paibo bebre ye hia se ye ne nyinaje nkwan ntembe ye ayonkofa no be koso pa ye hia se ye be kura nyamfi ne ye guo kire se ye be ye na dancefo ye be prese Yesu wosemi ye krata a watwere me enti se krata no wotwere 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3 mentena se na Yesu si da bi o chapter 5 verse 20 no wose wo be ye bi nsia na mu na me be fa wo so atufo enti mu ye krata anso de ye kyera e wose ye koyi letter no e wose ye de letter no ko post di ko enti mu ye krata ma twere wo e wose enipa nyina hu ye kenkai bro no sofo ufiefo wadwuma mufuo e wose ye kenkai wo hu me e se obi a wabo asu wo Kristo Yesu mu Galatians chapter 3 verse 27 what she Kristo enti ya be ye the light of the world sa babwe na ye guo abai Christopher guo no ye Jesus Christ. I don't know me ye hye na ye nam ne yetimi agiri bone.
Say ye shawutri shawucha. Yesu mpesa adie no. Ye gu bone. Ye betwa botoro bojo. Wasi obe feel afaman afri nanumu. Botoro bojo. Ye gu botoro bojo a. De ye betwa no oja. A Christopher, edie na yegu. Mami papa, edie na yegu o Kristo sumu. Ye Kristo ni ya sitrem obi ntimi ngu mami da. Debi. Hey, me pastor, want to me ngu mami da. Masori penny, want to me ngu mami da. Me mami, me kunu, want to me ngu mami da. Aya mi yankasa na mi gu maba. Na mi yankasa bi die na mi twa. Obeti me akere makwa inde. Wasi tati ya woni agya woni na woni bibia, wonu wankasa na ehunu se, ebre we o se me bobo bibia no. But ye de ye wo agya ye wo sofo ye wo pastor ye wo papa ye wo maami ye wo nua, ye betimi asusu bibi ho akere no. Edie na ye guo. Akwanchere be na ye gie. Mami da ye da ne baso. Ye bu bebre ya da enti na hwe de ye maaye. Ya da wo hu ye ntimi mo mpa ye. Ye ntimi mo mpa ye. Areho. Ya de da e wo Kristo sumu ye ntimi mo mpa ye. De ye wo guo no no na wo betwa. Ane enti wo se kwadwofo. Wo beda kosi da bai. Wo beda kosi se Kristo beba. Ye beda e wo Kristo sumu akosi se Kristo beba. Ye beda wo asore ni musa akosi se Kristo beba. And na Paul catcher Romans chapter 13, verse 11. Wasi adichi ya ben. Anadu akona nim. Eti muma yentu sumu nyuma dida ya eno. Ensanu e dida ya eno. Enkonkonsen dida ya eno. Yebe dim konkonsa sa. Yebe kodemo. Si ye koda 7. Enso ansan ye na akobo wan. Ege si yebo mpaye. Ege si ye no obi sua de eye nkonkonsa. Eye nsekuro. Eye ababone na yeguro. Wonyame yensi na twetwe ida wodi ye na pepepe wa no betena ho wonyame wa hunu wodi adurogu bu kuna duane mu wodi adurogu obi aduane mu wonyame wa hunu wo wia na ne no wo boa wo gu ababone nyame ma me pese ye ka ye ho se ye gu ababone a eno na ye betwa ye nim se ye gu ababone but Kristo sumu no ne aye ye no ene ye mu bebre asetena mu ye gu aba ye twa aba bia eye de yegu ye ohun se ye hyase wo mpona twen mu ye hyase wo braboni bi musa ye hyase wo niema bi musa enti ya brabo ankasa no ya sachira be ye Kristofo nanso sunsanso bi ne nam ye ho ye mompa ye nka nkira urade sa urade eye no kure de megu ye na metwa nia me ma eye mi de me ye me ma me ne bia de ne me ma eye mi ye di mi no de me ye ne bia dia be ma makofani o bi na makofani dia wodi ye mi no dia me ye wo bibia na no dia wo ye wo bi no ene na wo twa but ya mompa ya nsra rade ya masansu sanso no ye namu yi no wanfa ye boni anche ya ye betwa wo janso ye betwa wo ja e ya abra husam emanyame ma ayabra wo samo se ye woni pepiti se Daniel na Daniel ye obi a gabre kai Daniel chapter 6 wonyame se wode ne si ho no ntini wo se ebre adaro bai no fa no se o meka mantam wo mu a wo mo gigi sika ebre wo mu na wo hine egepade amo no na Daniel ka ho bi na wo se wo mo esori se ye bewi Daniel ho wo mo tra ye biara na wo se Daniel na ogu no kurenti Daniel na wa ye no kwafo nti wo so wo mo anya no ewa ahimye no ho ewa sika wagigiye wo mo di sika temte no wo mo di oba temte no e wa ka hwiase ye mi aka hwiase ya ni sika ni ma enu ne nema edifo sofo pastors evangelists di kanfo Christopher bebre ye hwiase ye de betamte na no hwefom tim fisi ye mompa ye fisi ye mu ya ba pa fisi Christo akono no wo ye mu enu ti na James wo kan wo si akono no nyinse ya wo bone na bone ni so wie dura na wo wu amu oja yamima eti wo se wo mo hyemra e ma wo hene tiase ye bara ni ji sam ne se e bra wo hene tiase a ye koche Daniel sankofo ya no hwede no wo mu gu nkonkonsan wo mu gu nsekuro wo mu gu ahoya e da Daniel ko bom pai no mo anko adwuma wo manna wo mo ko gina sa enipa ba ko pene nipa domo tete no adentra sana me no mienu yete sana me no mienu yete ya hwehwe ye nua no mo bone sa dia wo ye mu no yensusu ye no ya dwene no muma ye nyai na ya babone na ye guro ye ka yanko ne ye nua no ahwe ase
eka yanko ne yenuana ye mfre ne Kristo ne biem eka yanko ne yenuana na ware yegu ye nam ho ne yekeka ho nsam ye ne ma bone ye gu ababone Daniel ko fo igu bi na ye de Daniel akoto jatabuo mu ekoma de wo mu nansa ye ne mabakosem no na bra Darius ko ya Daniel na jatamwe no was see verse 24 no ya me da yie pa na was see na ohene ka kire won say Daniel womom toto Daniel ano no womom fa womom kogu agata menamu na abraho sema ya me yan se wose womom ne hwan no mo womom fa womom kogu agata amena no mu womom ne womom ma no womom yire no mu nyina womom akoka beka busuan womom akoka beka busuan na me maka beka mabusuan wo sa na ekoso ene wo mfumso ne me mfumso bi ntino wo si ayire ne ya behuna mane wo si abusuan huna mane de ye guoro na ye twanti moma ye nyai ye gu abapa se ye gu ababone a ye keka enua ho nsem a ye mpe enua no yiye yo a ye yi hotena nyame ma ye be gu ababone wo se bra no wo nya nu jata mra mu jata no so mbubo wo mu dompe mu bubu mu kra wo jamso sa twan wo mu ene wo Kristo sum e wo ye mu ye de tete adwuma mu ene se wo ko Kristo sum wa yi hotena wo ho eya brabo boni Yesu ba boni ya dwum boni nya Kristofo sunu no eya ba boni wo nyame won si na twetwe de ye guo no ye gusa ye betwa yense ya dwene Manase di Gehazi di wo se se wunya bre na se wo ka 2 Kings chapter 5 verse 20 to 27 wono di wo guani bre ani na ma hu ato no wo di achade aba wo di fo isi dabi fako wodi mirikanu akoto an wokwa ma kan kire ne se me wura nipa mienu bi firi efra mo ho no ho aba se ti no me wura se me mra magimra wo se wo se wo no na me di bra me gifako wodi mirika ko ye ne wura se makoma ne wo ko ye fa na wo se man ko ba bia me na ma ya wo gu nkontompo gu atro enka ka bi se ewe mu ani bre nti ye nyame adwuma ani bre sika ni bre nti enne wo ko leaders mu e wo ho woko asaw asorifuo mu e wo ho woko wiase nso e wo ho ani brenti ma wo bi ntimi mpese wo bekọ asori kura be ye Kristo ni ani brenti ye mpese ye be ya awofo ye be nya awofofro ani brenti ye mpese ye be bre ye ho asie ade ne yeti saa nyamema ejapade enti na kwata agu Gehazi ejapade enti anse sana dwena wo bekọ ojemu ejapade enti me ne wo mienu e wo yemu ya wo yenu ya ho ejapade enti ye kunkum ye nua ejapade enti ye maye de nua mpo ekofia wa manone ejapade enti ye jaye yiri jaye kunu ejapade enti enti Kristo ni adwuma ni wonyame wonsi na twetwe o de wo fa telephone a wo kanu nyame ni ejapade enti ene obi aka ne kuna si abonten obi aka ne yira si abonten wonyame wonsi na twetwe ane wanyame wonsi na twetwe de woni pa gonu ana obetwa ene na Job chapter 4 verse 8 ni ka se wona wo funtum amuyo no na wogu musio no eno ara na obetwa enti si ye funtum amuyo na yegu musia yegu nitaya yegu sikani bra yegu ajapade de ye hwehwe no eno ana ye betwa nyame ba ehu Job chapter 15 verse 31 ema no mfa ne ho nto ahunyade eso ena ada ne ho na hu diara na ubetwa hweniye for ni to awurade so Proverbs 22 verse 8 de wodua mumuyo no ebetwa musuyo obia wodua mumuyo wo Kristo sumo obia wodua mumuyo wo asetra mu no wo se obetwa musuyo de yeguo no no na yebetwa de yeguo no na obetwa ni na James chapter 5 no ka kere verse 17 de wonim papa yo de wonim se yegu abapa ne wanya no he ye bone ma no Look at catch ye. Look. Wasi akwa na wonim dia adetene ne wanye no obetwa ne ma bebre. Woni musania Esther chapter 3 chapter 4 chapter 5 to chapter 7. Mani Mordecai dia to no. Mama yenhwe ya brabo ye. Mama yenhwe ye Kristo sum ye. Na ne ye guo no ye betwa no ha. Na Kristo Yesu pia o sande woja. Ye betimi asakira ya dwen. Ye benya nsunsanso no ha nanso ebetimi abase nsunsanso mpo ye nsanka bi na arehusam se obi betimi aguna ne ma na ebetwa no ha
Yebetimi aye niema bi ye ma na ebetwa de bone. Ye ne pa ye metwa ne pa. Yes. Obitimi ka de papa ye me ufra busua ba mu. Ah, abusua we mu. Edin wadi ese ufra busua wo mu. Bra 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 na menya wadoye. Sania David ye no. Sania David ye no. So obi da so wo hono a waka wo Saul fie. Na Jonathan timenya na doye. Guabapa wa asetena mu abrabɔ mpɔ mu no. Na wo ma no nana no atwa bapa. Na wo de niema boni bi na asi wo ma ho. Wo ye tirimodenfo dodo. Ye nipa bonifo dodo. Ye gu aba boni ye de nuru yakogye boso abesi fie. Enene edi mofranya adentira ye gu aba boni. Sa wo nana anya bi agya sa wo so be ye bi. Sa wo nana ye bi mpo abomoden se asomafo sametimi ye no nchema dia sanso kopema aduana ba ko. Wo sese ye bom ye ma ye ho kwan no bo ye so no ba ye ho konkuru a obetutu bebubu abusua kontonchi ne ho mfin no ho. Ye nyai bosoma ye giba fie no. Eniema bi a ye kogye na difo ho ba fie no. Ye gu ababone bi wo fie ho. Na benya nsunsanso wo ye nananom so. Na ye wuko ne nananom na ehuna mane. Na aware mu aye diama wo. Na awo mu aye diama wo. Na adwuma mu nsem aye diama wo. Na wo mu huna mane ferie. Jotonom ne nsanom enko na bekoso wo fie. Sachara wadwe. Na de wuguo no. Eno ana wo betwa. Moma yenwu abapa. Yenwu nshira. Yenwu Kristo mpa. Na tena busua no mu. Na abusua nyina ya Kristofo. Abusua nyina ya mpaibofo. Oh, abusua nyina ya Kristo Yesu ho adansifo ti wose. Sa won konkoro no ba mo so a, mo beye madansifo, mo begu abapa, mo begu mi ho adansi. Enti me soma mo. Se ne agya no soma me no. Aba Jesus Christ pese yeguo no se. Ye beye no ho adansifo. Ya bara bo beyi na kire. Yesu ban beyi na kire. Ama won na emma asore enkwa asore. Ehu yen aba Kristo nkyai. Na sheutri shauchane mo ma yen nyai. Enuro bi ayako ya ba fi yenkotumu na ya baboni ne yegu. Ma me se wo wura mu a wo bom paye bebre baba hu se de wu twa no ne wo namu ne ye namu eye de ma me ne papa kogi besi fie. Yesi ye kogina ye. Yesi ye kogi we adan ne tisa. Adan ne yenso ene ni biaba ye ne abie e wo Kristo sumu na ye daso agigi sa ensuo ni bie. Ye daso gigi sa hanki ni bie. Ye daso gigi sa nyema kototo sa nyema ne besi fie. De ye guo no na ye betwa. Yengu abapa ni ye twa abapa. Yengu abapa ma ye manom. Yengu abapa ma ye nananom. Yengu abapa ma ye safo. Ene ye gu akwadworo wo Kristo sumu. Eno na ye twa no. Eno na ye twa no. Fi se ene Kristo sumu wura mu a ya kyeche ma na wo mu nyina mrantie no akyeche wo nyina fa. Fi se no na ye guo. Di asore pani ye no no. Di leader wo ye no no. Won kyere ye gu akwadworo. E basa no na ye betwa. But Mr. Nesse, oba de mfa ye boni ene ye mfom so ncha ye na won ka ye ho